Okay, another video support for our chemistry for engineers. Sa din ako balay kay marami naman nanonood, so I believe it's an online class, so asynchronous na kita para maray problema. So bahala ka mo kung kasano ka mag-access. Okay? So padayon kita next again sinin ko muna iyo SI prefixes and units. So this also talks about mga conversion factors. So when you have units, you should know how to convert. So for example, that's adedera. So you have 1.56 conversion factors in here. SI prefixes, units, SI prefixes, conversion factors. Bulig itiya. Okay? So carry out the following conversions, 22.6 meters to decimeters. So pwede natong kitaon ano ang DC is 10 to the negative 1 or 10 to the negative 2. Taon ta, DC is 10 to the negative 1, centi is 10 to the negative 2. Os, di kang gap sir nakaka-memorize. Okay lang ito. Kay amo nga ni open formula kita din ni. Kay para di ko niya mababasol kung di ka pa nakaka-memorize, ha? Okay lang ito. Kay tutuon pa man lang kita. So, carry out the following conversion. 22.6 to decimeters. 22.6 meters. Saan lang ito, sir? Ano ito? 22.6. Sige lang. Kaya ba? Ngayon, ibawari pa yun makakita. Diba? So, ang nakakita na, skip na lang dyan. Diba? 22.6 meters and then ika-convert ko na natin to decimeters. So, the best thing to ibutangan mo decimeters and then use simple rules in mathematics. 22.6 decimeters is times 10 to the negative 1. Pero waray inihiya didi, sumabot ang lota ko 10 to the positive 1. Kaya ano, sir? Kaya ano? Kaya ini, waray ini didi, gimputang tala. So, kailangan inihira bagan waray laliwat because these two guys are negative 1, positive 1. That would be a 10 raised to 0 which is equal to 1. So, bagan nagmultiply ka la didahin 1. Okay, so amo lagap inihiya. Amo ito nagbutang kita dida equal. Okay, and then I'll put the unit meters. So, yan na, inihihimoon ko iniya na nga DC. DC is D. Diba? Tapos ini, igdudukot ko nga D. So, magiging 22.6 times 10 to the positive 1 meters. Ay, sorry, DC meters. Amo na inihiya. Ginbutang ko didi, tapos ginimo ko nga D. So, DC meters na. Tapos, inilotiya, ihimo talawat ini nga himo talawat ini nga number. Actually, pwede tayo nimo nga scientific notation nga tanan, kaya wala man magsiring simplify. Pero danay na-assume kita nga gin si simplify. Pero pwede laliwat kung maray magbutang ang problem nga simplify, pwede tayo dire simplify. Anyway, nakarawat manggap kita hin bisan anong answer as long nga satisfied laan pa kay ana. Unlike ang una nato niya gin-solve is nasa niya simplify. So ini, it doesn't have to be simplified as long as it is number. So pwede kayo ni maging positive to the right. So pwede ka to the right. Pwede ka himuon mo ni nga 226 decimeter. Or actually pwede ka ni normal ni mga scientific notation labi na calculator. Tag-usala ka number didi. Di ba? Tag-usala ka number. So again ha, tama na niya pero pwede ko himuon nga 2.26, nag-move ako to the left, so ani kadto nga mnemonics. To the right is negative. Taka kay to the left man, positive. So magiging 2.26 times 10 to the 1. Kaya nagdusog ako nusa. Pero may dapalat ako didi, iniya, diri pa inibulig ha. Amo ito na akong pag-move din hihin to the left. So amin niya nga 10 to the 1. So yan na, maputang lot ako hin 10 to the 1 di. So ediya amo di adihiya ang pag-move ko to the left. The second mnemonics. Okay? So, kung tampong ko tiya, that would be a 2.26 times 10 to the 2 decimeter. Pero actually, pwede mo lagap ibalik. 1 to. O, di ba? Pareho lagi pa, di ba? 226 decimeter. Pareho di. Or, I could have this answer or I could have this answer. Anyway, both of them are correct as far as the problem is concerned. Okay. Another one. Sir, masayon man ito, sir. Namiling kita. Adi.
10.6 kilograms per cubic meter to grams per cubic centimeter. So 10.6 kilogram cubic meter. So you have 10.6 kilogram per cubic meter. So this is a unit of density, mass per volume. Oh, yun na. And then we should convert this to grams per cc. Giba mo niya siring grams per cubic centimeters. So kapihon talaan ay because they are equal kilograms per cubic meter. Now, din magamit na kita conversion factors ngayon SI prefix. Di ba? So, kay grams man atong kailangan ma-derive ngayon centimeter ta nga cubic pagod. So, ini nga kilo himunta nga gram. So, that would be a 10.6 kilo is times 10 to the 3. Tani mo kuan ha? Ani mo prefix di man? Kilo, di man kilo. So, tikadugay ma-memorize gyud ito ninyo naman no, kilo, just like kilometers. 10 to the 3. So, that is grams. So, gindrop ko ang kilo naging grams and then I'll put cubic meter. Now, we need a conversion factors for this, do we? Bagan, we can say nga sa bagay, kung himuon mo ini nga centimeter, pwede, pero I think it would be tricky. Kitaan ta, maghimo kong ka solution para makita niyo nga tricky hiya. Unahon tanan masayon. Masayon niya kay may conversion factors kita. Anyway, dili kaya conversion factor, maaram kita iton 100, 1 meter is equal to 100 centimeter. Pwede ito gamiton. Actually, nga senti, that is 100 times 10 to the negative 2 meter. That's why, inihiya to the left, magiging 1 meter gapit ya, di ba? So, pwede tayo gamiton ini nga conversion factors. So, bisan ito mo mga SI, ito mo mga prefixes, pwede tayo maging conversion factors. We can use this as a conversion factor. So, maano man akong conversion factor? Or rational expression. Actually, rational expression, puro gapit ya. Kaya mga rational expression. Kung baga ako papasummarize si chapter 1, aniya technicalities, actually, usala ka word, rational expressions. Ang technicalities ha, of course. So, kay bubulag-bulag man niya into kuan. So, at least ginchangkulo at niya. Pero actually, the whole idea is they are rational expressions. So, pwede ako sumiring didi nga 1, kung anot adi ubos, again, simple rules in algebra, meter ta di ubos, the meter ta kibubutang igbaw, adi, nga meter. So, 1 meter is over 100 centimeter. Amo ito't conversion factor. Ginihimo mo nga divide. Pwede mo ra buro baliktaron. Again, pwede mo ra buro baliktaron. Depende imo kailangan. 'Di ba? So, kailangan ko matanggalit meter maging centimeter, takay kay adi man naubos ang cubic meter, ibubutang ko meter ha igbaw. Ngani centimeter ha ubos. Para meter divided by meter, madi-divide mo magiging matatanggal iya. Pagtanggal kasi naton, direct natatanggalon la. You have to have a mathematical expression to cancel. Yon, natin yung mga term, cancel. So, sir, kay cubic meter man, so masayon na latiya. Himo ang talatiya hing cube. Cube didi ngan cube dida. So, kung pakita. So, that would be a 10.6 times 10 to the 3 o grams na igbaw. Haubos, may danaton cubic meter tapos ay ni nga 3 this is AB raised to M. So, nasa ring algebra, magiging AM, BM. So, meaning, ito nga, ma-distribute ito nga da. So, nasa ring ka, 1 cube meter cube. O, diba? Haubos liwat. 100 cube tapos centimeter cube. Sa mo tiya kay inihiya number adi units. So, king cube mira nga doang itong A and B. Diba? Amit gamit algebra. Pag di pa kamot nakaka-imagine, medyo mahinit yung algebra, delikado kami ito't calculus. Sang litsaring ko ito yung mga basic na mga rule dapat hinahinaya nagot ni mga nasink in na hiya. Diba? Bisan nini din, diba? Nakikita mo nga nagagamit hiya. So, amo na niya, makakancel na hiya. Tapos nakikita niyo, an 1, magiging 1 lagi hapon kay 1 raised to the power of any number is still 1. Ha, iyo calculus.
ito, di ba 5 ayot, pinakauna na yung mga problema, hiwan nga ni zero. Damo ito yung dida. Ada ka mo narurong, hiwan ni zero, negative, amo ito ya dida. Again, bisan ito ya a raised to, um, sorry, 1 raised to any number a. 1 lagi hapon ito ya, sorry, 1. 1 raised to x, that is still, ay, sorry. 1 raised to any number is still 1. Oo, tama. Ay, sir, pati sir ang loading. 1 raised to any number is still 1. Ha? Even you raise 1 to a negative m. So, that would be a 1 raised to 1 raised to m. Pero ani mo m, bisan ano ito nga number nga kadako, that is 1 times 1 times 1 times 1 times 1. So, that would still be equal to 1. That still be equal to 1. Diba? Ito ya. Dahil nalilipat na kami ni 1 raised to x still 1. Diba? Because from the hypothesis that 1 raised to any power is still equal to 1. May daga dito yung mga exceptions to the rule. May daga ito nakatapo na kito. Pero ayun lang yan, mga normal na lot nga math. May mga abnormal na liwat. But anyway, engineering, mga normal man, mga math. Pero may da magkuri. Pero normal lagi pira. Again, nakatapon na akong mga math nga diri mga normal. Ngan makuri. Oh, diri la engineering. Kaya nanigloag na aka. Lagas na nga ni sir, lagas na. Sa 10 to the 6, 10.6 times 10 to the 3. Tapos may daka, 10 to the 3. Tapos may daka 100. Actually, pwede mo na ibutang ang calculator kung baga diri kay ito baga na ayon. Pag kinita, pwede mo na idiretso ang calculator. Adi nga 100, gibutang ko dito kay number man niya. So takon maging units na adi na nga duha. So units now is gram per cubic centimeter. Laban na dunor video kay duha na kinsolve. Daw calculator. Anat calculator rin eh. Nahamak wala calculator. Okay. Kailangan. Kamay. Okay. Kailangan na din ang calculator. There an advance. Ato eskwelahan na akong mga advance sa calculator. So you can input that from your calculator. 10.6 exponent 3 tapos divided by 100 cube. Sir, kaya sir di mo gamitan? Diri kasi inimat nga subject. So as much as possible magagamitan lang niyo in calculator, gamitin niyo kay para di kita magdinugay or kamula, ha? Ana kung gitututuan ko kamo nga kailangan lang naton malaksi. Di na kailangan ang detalye. Hamat nga labi na kon math. So that would give us a 0.016. That is a 0.0106 grams per cubic centimeter. Okay? Okay, amon ko mo sila calculator. Okay. And then, anak sir nga ayo, isolve naton nga, di amon ta akong answer. So, this is now, di ba, amon hiya iton 10.6 kilogram per cubic meter, di man, no? Kakapi man ito diretso. So, that is equal to 0.016 gram per cubic centimeter. So, that's one of the solution. Pero pwede ako ito nakinsiring kanina nga din nga part, magamit ako diretso ini. Tisiyan ko ha. I'm not promising anything. So, 10.6 kilogram per cubic meter. Pareho galaga pa da. So, that would be, amo gapit igbaw, of course. 10.6 times 10 to the 3 grams. An imo cubic meter, pwede mo lang tigbutang nga tanan na ubos because that is division. Ha? Ay kamo kapausagin, divide ko nga tanan ng cubic meter. Okay la ito ya. So, 1 meter, cubic meter, igawas anay meter, ha? Yan. Sir, kaya naman, sir. Kay ini kasi ya, din ko lalabtan ang imo meter. Pwede tiya. So, 10.6 times 10 to the 3 grams all over. Pwede ko butangan lutin 1. 1 meter. Pwede la ito ya. Kahit 1, amo nga nito 1. 1 na appear na disappear. Kung nakakaintindi ka mo 1, 0, you can exploit them. Pwede mo rin butang, pwede mo tanggalon. Okay? So, 1 meter is, pwede na magbutanghin 1
times 10, ano ta kailangan? Senti, negative 2. Diba? Tapos magbuta ka kung times 10 to the positive 2. Diba? Tapos meter, tapos cube. Diba? I can do that. Diba? Kaya ano sir, duha mo nang gibutang again because that is this 2 is equal to 1. So bagan 1 amo lang gipit nga 1. So warak may ginlalabtan again, that is the concept of your equality. Kung ano't imig bubutang ito dida, dapat pareho adi. Equal hira. Ngan ada ito dida nakikita ti yung mga sayop-sayop. Pag di nga nito mag-equal, again ha, bisan amo na ti yung pagkaintindi tapos iyo pagsurat labi na show your solution. Ako direct sugid ka mahigpitit solution pero may da mga maestro nga pag kumita ito nga bisan tama nimo answer ginlinak sila nimo diri mag-equal an equal. Kay issue kung naglalaksi ka gipapananggal mo lang niya di basta nakakaintindi ka ngamot ka resignon narurong ka lagi hap. So I'm not saying sugad ako pero danay labi na kung direct nakilala ti estudyante napakayaan ako pwede ko kamurungon kung diri detalyado or sa'yo piti mo it inequality because this is equal to this. Ito nagiging suga din eh. Okay? Okay. So yan na, ita kailangan ini madikit nga di kay centimeter. So kakapiyong ko 10.6 times 10 to the 3 grams. Tapos magiging 1 times 10 to the 2. Tapos 10 magiging centimeter na. Edi, ano yung meter? May centimeter na. Gindukot ko na negative 2. Pero may cube hagawas sa tigam ni. So that would be a 10.6 times 10 to the 3 grams. Tapos pwede nini mo igsulod dayon, magiging 10 to the 6, di ba? And 1 i-cube nimo. 1 man lagi hapon niya. So magiging 1 times 10 to the 3 times 2. Again, a raised to m raised to n is equal to a m n. So meaning, ini nga imo 10 to the 2, ang 10 to the 3, magiging 10 to the 6. Diba? Tapos, ano mo centimeter, inira kay bugus naman niyan, magiging cubic centimeter. O, diba? O, iputang ko try calculator. 10.6, pwede ko liwat gamitan algebra na la. 10.6, ini nga times 10 to the 3, times 10 to the negative 6. Iniya, pagsakay ito niya, magiging times 10 to the negative 6. Tas ang unit na nimo is gram per cubic centimeter. So, inilaliwat, a raised to m, b raised to n is equal to a. Pareho, same base, different power. So, a m minus n, kung negative nimo n, just like this. So, na minus ito ya, guys. So, 10.6 times 10 to the 3 minus 6 is negative 3. Diba? Grams per cubic centimeter. And then, finally, ano to natin mnemonics? To the right, positive to the right, ibig sabihin, negative to the left. Saka kay negative to the left. 1, 2, 3. To the left, to the left. Diba? 1, 2, 3. So, maduha nga 0. Duha ba? 1, 2, 3. 1, 2, ay point la din eh. 3. So, sa lang 0. Okay? 1206 grams per cubic centimeter. So, parang kanina, 0.016. Diba? Sir, naka-timing. Perfect. So, 0.016. I've shown you different solution. So, may dapat ito iba. Bahala ka mo. Basta na akong kailangan nga makakuha kami ito nga 0.016. Ha? So, mas mapay. Okay, thank you guys. Kaya may laban at video. So, utod-turong ko lang. Thank you guys.